देखिए, ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो हारने वाली है आने वाली असेंबली चुनाव में, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए, पूरा भारत जानता है कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है। वायलेंस किस लिए होता है? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप वायलेंस करेंगे क्या? अपने काम के ऊपर विश्वास है तो। लेकिन आज वही ममता बनर्जी बोल रही है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में नाम घुसाती है, कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। और ममता बनर्जी डर रही है, स्पेशली हिंदूज जो है पश्चिम बंगाल के, वो एक साथ हो रहे हैं। इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারছেন যে আগামী দিনে তাকে তার রাজ্যপাট ছেড়ে যেতে হবে এবং বিজেপি সরকার গঠন হবে। সেই জন্য তিনি এজেন্সির কথা বলছেন, ভোটার লিস্টে কারচুপির কথা বলছেন। এতদিন গোটা ভারতবর্ষ জানে যে ভোটার লিস্টে মুসলিমদের নাম ঢোকানো, বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম ঢোকানোর কাজ করতে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, ভোটার লিস্টে কারচুপি করতে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, ছাপ্পা ভোট মারে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন সেই তৃণমূল কংগ্রেস অন্যের উপর দোষ দিচ্ছে যে বিজেপি নাকি করে, অর্থাৎ ফেক ভোটিং করায়। কেউ বিশ্বাস করবে? এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারবেন, তাই হারার জন্য ভয় পেয়েছেন এবং তিনি বুঝতে পারছেন যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা একত্রিত হচ্ছে, সেই জন্য এখন হিন্দুদেরকে ভাগ করার জন্য তিনি এই প্রচেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সামনে বাংলাদেশের উদাহরণ আছে। যদি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তৃণমূল কংগ্রেসকে আগামী দিনে সরাতে না পারে, আগামী ভোটে সরাতে না পারে, তাহলে আমি ভবিষ্যৎবাণী করে দিচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সাথেও সেই একই ঘটনা ঘটবে যে ঘটনা এই মুহূর্তে বাংলাদেশি হিন্দুদের সাথে ঘটছে।